جی ماشاء اللہ. اول تو آئی تھنک پاکستان فٹ بال کمیونٹی جو ہے انہوں نے بہت زیادہ پیشنس کا مظاہرہ کیا ہے، اور اصل میں جو سفر کرتے ہیں وہ پلیئرز اور آفیشلز ہی ہوتے ہیں. اس جرنی میں سب سے زیادہ نقصان پلیئرز اور آفیشلز کا ہی ہوا ہے، اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی کہ آج دوبارہ ہمیں گراؤنڈ آباد نظر آ رہے ہیں، ڈپارٹمنٹس کھیل رہے ہیں جن کی ایک لانگ ہسٹری اور ٹریڈیشن ہے پاکستان میں. تو نہ صرف ایک نیو بگننگ ہے بٹ ایک بہتر آرگنائز پلینگ اسٹرکچر ہے انشاءاللہ تعالی. تو کافی ڈپارٹمنٹس جو ہو نیشنل چیلنج کپ میں ہوا کرتے تھے کراچی کے، وہ سب نہیں ہے. تو یہ نیا جو اسٹرکچر آپ نے بنایا ہے، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فٹ بال کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگا فیوچر؟ بالکل. جہاں تک تو ڈپارٹمنٹس کا تعلق ہے تو ہم نے تمام ڈپارٹمنٹس جو کھیلتے تھے ان سب کو ہم نے انوائٹ کیا. اب یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ کراچی الیکٹرک بند کر چکا ہے اپنا ڈپارٹمنٹ، پی آئی اے اپنا ڈپارٹمنٹ بند کر چکا ہے، کچھ اور ہیں جو اس وقت لیگل ایشوز کی وجہ سے نہیں کھیل رہے. لیکن یہ اس وجہ سے ہے کہ اتنے سالوں سے ہم نے فٹ بال کھیلی ہی نہیں، اور یہ اس چیز کا سمٹم ہے. تو مجھے امید ہے جب ایک دفعہ گیم دوبارہ شروع ہوگی تو ہم بہت سارے ڈپارٹمنٹس جو نا امیدی کی وجہ سے بند کر چکے ہیں ان کو ہم واپس آتے دیکھیں گے. جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ 31 ڈپارٹمنٹس نے اپنا انٹرسٹ کا اظہار کیا، اور 27 ڈپارٹمنٹس نے اپنی ٹیمز رجسٹر کی ہیں، اور 7 لوکیشنز پہ یہ مقابلے شروع ہوئے ہیں آج سے. سر پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ، بیٹھے ہیں کالی پٹیاں باندھے ہیں. ہاں، ان سے کوئی مذاکرات وغیرہ کچھ آپ کی بات چیت چل رہی ہے؟ اول تو مجھے معلوم نہیں کہ پروٹیسٹ کون کر رہا ہے، لیکن اللہ کرے کہ اگر انہیں کوئی تحفظات ہیں تو آ کے ہم سے بھی بات کر لیں، تو ویڈ بی مور دین ہیپی ٹو سالو کوئی بھی اگر کسی قسم کا مسئلہ ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فٹ بال کا کام ہے ٹو یونائٹ دا ورلڈ، ناٹ ایک دوسرے کو دور کرنا. فٹ بال کا مقصد نہیں ہے. میں اس حوالے سے بتا دوں آپ کو، تو جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں لاہور میں بھی ہوا، کراچی میں بھی ہوا، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی 2 سال تو انہوں نے لے لیے، 2 سال نہیں بولو بولو آپ 2 بولو. سال انہوں نے لے لیے، کنہوں نے؟ وہ جو پچھلے والے تھے. 2 سال آپ نے لے لیے، 4 سال ہو گئے، مگر یہ نہ انہوں نے روڈ میپ دیا نہ آپ نے روڈ میپ دیا. یعنی کہ میں سمجھ گیا. جہاں تک تو پروٹیسٹرز کا تعلق ہے 2 سال انہوں نے لیے، 2 سال انہوں نے لیے، 74 سال سے انہوں نے بھی لیے. اور یہ جو سارے مسئلے ہیں، فٹ بال کے ڈپارٹمنٹس بند ہو گئے، گیم نہیں ہوئی، پاکستان 201 نمبر پہ ہے، یہ ان 74 سال کے ایکشنز ریفلیکٹ ہو رہے ہیں. جہاں تک تو جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ 2 سال اس والی این سی نے بھی لیے، اس میں سے پونے 2 سال تو وہ قبضہ، 1.5 سال تو وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اس پہ. اور آج کے دن بھی انہی کے کورٹ کیسز ہم لڑ رہے ہیں، بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہیں. تو یہ تو مطلب ایک نہایت ہی مطلب فٹ بال کے ساتھ ایک مذاق ہے کہ آپ ایک تو طرف کہہ رہے ہیں فٹ بال نہیں ہونا چاہیے، فٹ بال شروع ہو تو آپ اس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ہو جائیں، اور جب الیکشن ہو جائیں تو فٹ بال نہ ہو. تو سو آئی ڈونٹ نو ان کا فٹ بال سے کیا تعلق ہے، بٹ آئی ایم گلیڈ دے پروٹیسٹنگ. اور یہ جو فیفا اور ای ایف سی کے جو وقت آیا ہوتا ہے، وہ مطمئن ہو کے گئے ہیں آپ کی جو وہ آپ نے بلکہ ان کی زبانی ان کے کامنٹ سنے ہوں گے، وہ نہ صرف مطمئن بٹ بہت زیادہ مطمئن ہو کے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو کام این سی کر رہی ہے ہم اس کو فلی بیک کر رہے ہیں. اور فیفا اور اے ایف سی کا بڑا ہی کلیئر مینڈیٹ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز، اور جو ہماری اسٹیک ہولڈر کمیونٹی ہے ان کا ہے کہ پی ایف ایف اسٹیچیوٹس. تو آئی تھنک ہر کوئی مطلب سیٹسفائیڈ ہے. کام آسان نہیں ہے بٹ ماشاءاللہ فٹ بال دوبارہ چل رہا ہے، گراؤنڈز دوبارہ آباد ہو رہے ہیں. آئی تھنک بہت اچھی بات ہے. ایک سوال جو اس ٹورنامنٹ پہ آ رہا ہے کہ ایک کلب جو پوپو ایف سی ہے وہ رجسٹرڈ ہے ان دا کلبس، ان کے کچھ پلیئرز بیمسن بلڈرز کی ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ہاؤ از دیٹ سسٹم ورکنگ؟ اٹس یو ہیو ٹو کلیریفائی. تو اگر آپ نے پی ایف ایف کی کانسٹیٹیوشن پڑھی ہو تو اس میں جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ ڈپارٹمنٹس اپنے پلیئرز کلب سے لیں گے، اور کلب کمپٹیشن کے وقت پلیئرز کلبز میں واپس جا کے کھیلیں گے. تو یہ چیزیں کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہیں. آئی تھنک ہم جتنا زیادہ اپنی کمیونٹی کو ایجوکیٹ، اینڈ آئی ایم گریٹفل فار یور کویسچن، ہم جتنا زیادہ اپنی کمیونٹی کو ایجوکیٹ کریں کانسٹیٹیوشن کے اوپر، اتنا ہی مجھے امید ہے ہمارا فٹ بال بہتر ہوتا چلا جائے گا. ارون صاحب، یہ ایونٹ مختلف سینٹرز پہ چل رہا ہے، تو اسکاؤٹنگ کے لیے آپ نے ٹیمز کو منتخب، کیونکہ شہزاد انور اینڈ کمپنی تو ہر جگہ نہیں جا سکتے نا، یا تو کیونکہ مینس انگیجمنٹ بھی انٹرنیشنل ہے، بالکل اس کے لیے پھر سلیکشن بھی کرنی ہے، تو کس طرح یہ پروسیس چلے گا؟ بالکل.
जो जहाँ तक तो टूर्नामेंट का ताल्लुक है तो वो 7 डिफरेंट लोकेशंस पे चल रहा है. 7 डिफरेंट लोकेशंस पे करने का मकसद ये था कि ये होम एंड अवे सीरीज़ है फर्स्ट लेग, और डिपार्टमेंट्स के लिए एक फाइनेंशियल बर्डन होता है अगर पैन पाकिस्तान होम एंड अवे करना पड़े. जहाँ तक स्काउटिंग का ताल्लुक है तो ना सिर्फ हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे क्वालिफाइड कोचेज़ डिफरेंट वेन्यूज़ पे जाएं, बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी. उन वीडियो रिकॉर्डिंग्स के थ्रू भी हम उसको देख सकते हैं. और फिर जो फाइनल लेग है जिसमें तमाम विनिंग टीम्स आएंगी, वो एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे और वहाँ पे हमारे सारे कोचेज़ मौजूद होंगे. सर कुछ खबरें भी हैं कि वुमेंस फुटबॉल के अंदर अभी जो इवेंट हुआ सऊदी अरब में, कुछ हमारी जो फॉरेन बेस्ट प्लेयर्स थी वो नहीं खेल सकी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं. सर क्या क्यों हुआ ये, कौन जिम्मेदार हैं, क्यों इस तरह का हुआ? जी देखिए, जहाँ तक तो पाकिस्तान वुमेंस टीम का सऊदी अरेबिया का टूर्नामेंट है, अव्वल तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ. वो रनर्स अप आई हैं, इतने सालों के बाद खेली हैं. 8 साल बाद उन्होंने, आपको याद होगा पिछले साल खेले, जीत भी सकते थे. इट वाज अ फैंटास्टिक टूर्नामेंट. जहाँ तक तो पासपोर्ट्स का ताल्लुक है, देखें ये फीफा रेगुलेशंस हैं, वो पासपोर्ट के साथ ही खेलती हैं, लेकिन पासपोर्ट्स उनके कुछ महीनों से अप्लाई हुए हैं. गवर्नमेंट ने भी कोशिश की एक्सपेडाइट करने की, हम सबसे इन टच थे. अनफॉर्चुनेटली एक्सपेडाइट नहीं हो सका. हमें जो लास्ट मिनट तक खबरें थीं वो ये थी कि एनी डे पासपोर्ट आ जाएगा. तो हमने एक रिस्क लिया, जिनके नहीं आए थे हम उन्हें बहरहाल साथ ले गए, बिकॉज सबसे अव्वल प्रायोरिटी ये है कि पाकिस्तान शुड विन. तो अगर उनका पासपोर्ट एक मैच पहले भी आ जाता तो आई थिंक मे बी हम टूर्नामेंट जीत के आए होते. बट हम अभी भी गवर्नमेंट के साथ कांस्टेंट टच में हैं कि जल्द अज जल्द पासपोर्ट्स इशू करें, ताकि जो अप्रैल में हम क्वालिफाई खेल रहे हैं उसमें हमारे डायस्पोरा प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर सकें. लेकिन जिस सर चांस की आप बात कर रहे हैं, वुडंट इट हैव बीन बेटर इफ यू वुड हैव पिक्ड अप अदर प्लेयर्स, क्योंकि जो वो वर सर्टेन टू प्ले? वी हैड अ फुल रोस्टर, एंड जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारी सारी पोजीशंस ना सिर्फ कवर्ड थी बट वेल कवर्ड थी, और यही वजह है कि हम सेकंड आए थे. बट कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको आप इम्पैक्ट प्लेयर्स कहते हैं, जिनका एक डिफरेंट लेवल की गेम होती है. सो दीज वर आर इम्पैक्ट प्लेयर्स जिनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ सकता था. लेकिन इंशाल्लाह ताला आई एम होपफुल फॉर द फ्यूचर कि उनके पासपोर्ट्स इशू हो जाएंगे और बहुत अच्छा हो जाएगा. हारून साहब, इस साल क्या इंगेजमेंट है सीनियर टीम की मेंस की, और इसके लिए प्रिपरेटरी प्लान क्या है, या फॉरेन कोचेस भी लोग इस हवाले से? या देखें, जहाँ तक तो मेंस टीम है उसके लिए 2-3 बड़े इवेंट्स हैं जो नियर फ्यूचर में है. जो चैलेंज कप है, जो लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं, डोमेस्टिक कंपटीशन होते हैं, वो इन प्लेयर्स की प्रिपरेशन का एक स्टेप होता है. इसके साथ साथ 15 फरवरी से मेंस कैंप शुरू हो जाएगा. मार्च में ये 3 नेशन टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, और उस 3 नेशन टूर्नामेंट को ये खेल के मार्च में आएंगे. जून में एक फीफा विंडो है जो हम चाह रहे हैं पाकिस्तान में होस्ट हो, अगर स्टेडियम कोई हमें अवेलेबल हो जाए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करता हो. और उसके बाद इस साल हमने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स भी खेलने हैं, और हमारा जो पूरा जो प्लान लैडर अप कर रहा है, वो लैडर अप कर रहा है कि हम अपना पहला एक क्वालिफाइंग राउंड का गेम जीत सकें, जो अनफॉर्चुनेटली हम 74 साल में नहीं जीत सके. सर कोई टेक्निकल डायरेक्टर आप हायर करना सोच रहे हैं फॉर द पीएफएफ, क्योंकि टेक्निकल डायरेक्टर एक बड़ी नेसेसिटी है कि वो एक पूरा प्लान लेकर जाए? आई थिंक एक तो टेक्निकल डायरेक्टर नेसेसिटी है, उसके अलावा एक कंप्लीट कोचिंग स्टाफ भी नेसेसिटी है. पाकिस्तान में जैसा कि आपको पता है गोलकीपर लेवल 2 कोचेज़ नहीं एग्जिस्ट करते, प्रो लाइसेंस कोचेज़ हमारे पास सिर्फ एक हैं. ये बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हम इस वक्त सामने हैं. हम AFC के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं फॉर द हायरिंग ऑफ कोचेज़. अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि हमारे बैंक अकाउंट्स फ्रोजन है बिकॉज ऑफ द केसेस जो ये कब्जा ग्रुप ने किए हुए हैं. अगर वो रिलीज़ हो जाएं तो पाकिस्तान फुटबॉल जल्दी तरक्की कर सकेगा, लेकिन तब तक हमारे लिए कुछ मसाइल हैं जिसको हम डील करने की कोशिश कर रहे हैं. जहाँ तक तो आपके फॉरेन कोचेस का सवाल है, ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान में दूसरा प्रो लाइसेंस कोच लेके आना है तो वो बाहर से ही आएगा, हमारे पास तो आज एग्जिस्ट नहीं करता. कोई टेंटेटिव दे दें. एक कोच के हवाले से फीफा ने तो, आप लोगों ने तो एक नया बैंक अकाउंट खोला है, एंड AFC अगर कोच हायर भी करती है तो आई डोंट थिंक आपको जो फ्रोजन अकाउंट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सैलरी नए अकाउंट में ही आएगी. वो देखें, जब हमें AFC का एक प्रोग्राम है, शायद आप पता नहीं उससे वाकिफ़ हैं, यानी वो कोचेज़ के हवाले से ही है. अगर उसके थ्रू हायरिंग हुई तो वो AFC से डायरेक्ट पेमेंट्स होंगी, वो हमारे से नहीं होंगी. तो वो इस वजह से AFC से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. इट्स अ गुड प्रोग्राम. मैं आपको उसकी डॉक्यूमेंट्स भेज दूँगा, आप पढ़ लीजिएगा, आपको भी फ़ायदा हो जाएगा. एक चीज़ फाइनली ये बता दें कि ये आप अपना प्रोसेस कब मुकम्मल करके जो लोग बैठे हैं बाहर इंतज़ार कर रहे हैं इनके हवाले करें, ताकि ये अपना सिस्टम शुरू कर सकें.
जो लोग बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं, अगर आप क्लैरिफाई कर दें वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? कब इलेक्शन कराने जा रहे हैं? क्या आपकी अभी तक कारकर्दगी? ये बहुत अच्छा सवाल है कि वो इलेक्शंस का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखें, जहाँ तक तो प्लेयर्स, कोचेस, ऑफिशियल्स, रेफरीज, गेम का ताल्लुक है, तो गेम इज़ एक्टिव। फीफा का जो अव्वलीन प्रायोरिटी है वो यही है कि फ़ुटबॉल होना चाहिए और इलेक्शंस जो हैं वो एज अ कॉन्सिक्वेंस हैं। जहाँ तक तो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह करता कि उन्होंने स्क्रूटनी पहले से प्रॉपर की होती, क्लब डेटा होता, रिकॉर्ड्स होते, तो मुझे उनके ये सारे काम ना करने पड़ते जो उन्होंने कई सालों से नहीं किए। अब क्योंकि ये कई सालों के काम हैं जो अब पूरे हो रहे हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरा ये कि 3 कोर्ट केसेस भी हैं, आई डोंट नो कोर्ट केसेस का आप मुझे बता दें कब फारिग होंगे, मैं आपको टाइम बता देता हूँ। अगर आप कोर्ट केसेस का टाइम नहीं बता सकते तो फिर तो डिसिप्लिनरी कमेटी ने कुछ एक्शन लिए ऑन दोस पीपल जो कोर्ट गए थे? डिसिप्लिनरी कमेटी इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, हमने उसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। जहाँ तक मुझे पता है उसके पास इस वक्त 3-4 केसेस हैं जो वो प्रोसेस कर रही है। जहाँ तक मुझे मालूम है उन्होंने रेफरीज के केस में कुछ डिसीजन मेकिंग कर भी ली है। 1-2 और मामलात में भी तफसील आपको ऑफिस से मिल नहीं, जाएगी। कल आपकी एक सोशल मीडिया पोस्ट थी जिसमें उन्होंने जो क्वेटा में जिन्होंने केस किया था उनके खिलाफ भी एक रूलिंग दी है। अच्छा, माशाल्लाह, गुड। और एक और केस है जिसका एक शो कॉज नोटिस भेजा गया है। उसमें आप लोग कह रहे हैं कि जो 2018 के पंजाब FA इलेक्शंस थे वो इलीगल हैं, जो शो कॉज नोटिस में आपके लिखा हुआ है, लेकिन वो 2018 के इलेक्शंस फीफा ने रैटिफाई किए थे, उसको आप इलीगल कैसे कह सकते हैं? देखें, ये यू हैव द बेनिफिट ऑफ मी, मैंने वो देखा नहीं है। डिसिप्लिनरी कमेटी इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी। जैसा कि मैंने कहा वो डॉक्यूमेंट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, उसमें कोई भी सवाल हो तो ठीक है। बी दैट एज इट मे, आई एम श्योर वो उसको जो भी शो कॉज नोटिस जिनका हुआ है ये उनका जॉब है, वो क्लैरिफाई कर देंगे। आई एम श्योर वो अपने लिए अपना केस फाइट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी